नमस्कार बंधुगण कौन आपण केबे भाविचंती जीशुंकर एवं भारत मध्य किसी संपर्क रही बोली तबे प्रिय बंधुगण आज भिडियो में देखा भारत सहित प्रभु जीशुख्रीष्टर कौन संपर्क अच्छे केते वर्षर संपर्क अच्छे आ प्रभु जीशुख्रीष्ट भारत निमंते कौन करिसंते। अनेक समय अनेक प्रश्न करती जे प्रभु जीशुख्रीष्ट भारत निमंते कौन करिसंते। तेबे चलतु प्रिय बंधुगण आज भिडियो आम विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तेबे प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुख्रीष्ट इंग्रेज मानकर ईश्वर नुहंती आ से होचंती सारा जगतर परमेश्वर। तेबे प्रभु जीशुख्रीष्ट किए इमा क्योंठु आसीथिले तांको जन्म किपरि हैला क्योंठि हैला ये समस्त विषय प्रभुंको वाक्य बाइबल लिखा अछि। आ प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म बेथलीम रे होता जहाँकि इस्राएल देश में अवस्थित आईटा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे परिष्कार भाव लिखा अच्छे। तेबे प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुख्रीष्ट सहित भारतर कौन संपर्क रही अच्छे। तेबे अनेक कहती जे इंग्रेज माने आसीबा द्वारा भारत वर्ष रे ख्रीष्टियानिटी जन्म होता बा लोक माने जानी थे लोक माने ख्रीष्टियानिटी को जानी थे इंग्रेज मान द्वारा बोली अनेक दाबी करते किंतु यही युक्ति संपूर्ण भाव में भूल अटे। ख्रीष्टियानिटी इंग्रेज मान द्वारा नुहे बरं प्रभु जीशुख्रीष्ट शिष्य थोमा द्वारा ए ख्रीष्टियानिटी इंडिया को आसाला। तेबे प्रिय बंधुगण आम मैंने देखा प्रभु जीशुख्रीष्ट पितामाता जीवती थे और प्रभु जीशुख्रीष्ट जीवती थे। केवल सेतिक नुहे प्रभु जीशुख्रीष्ट अनुगामी तांकर शिष्य माने तांकर संपर्कीय माने समस्ते जिहुदी ही थे। तबे जदि आमे देखिबा लुक तार 2 पर्व 21 पदरे एठी लिखा जाए प्रभु जीशुख्रीष्ट सुन्नत हेले अष्टम दिन रे। एठू प्रमाणित हो जे प्रभु जीशुख्रीष्ट एक जिहुदी थे कारण जिहुदी परंपरा अनुसार जने व्यक्ति को 8 दिन रे सुन्नत करा जाए। तेबे प्रभु जीशुख्रीष्ट जिहुदी थे। तेबे प्रभु जीशुख्रीष्ट विषय इंग्रेज मान द्वारा नुहे बरं प्रभु जीशुख्रीष्ट शिष्य थोमा द्वारा ए भारत को आसीथिला। तेबे सुन्नत हूँ जिहुदी मान परंपरा जेपरी मु आपन कहली आउ जीशुंकर शिष्य मित्र संपर्कीय समस्त जिहुदी थे आउ सबु जिहुदी जीशु को प्रभु बोली स्वीकार करू नथिले। तार कारण हूँ कौन आमे जानिबा आउ टिके परे ए वीडियो माध्यम रे कहीं अनेक जिहुदी माने समाने प्रभु जीशुख्रीष्ट को प्रभु बोली स्वीकार करू नथिले कारण से माने मसीहंकर आगमनर अपेक्षा थिले किंतु प्रभु जीशुख्रीष्ट जे सही मसीह यह समाने विश्वास करू नथिले एवं एबे सुद्धा मध्य जिहुदी माने आ समान मसीहंकर अपेक्षार समान आसंती। तबे प्रिय बंधुगण जतबेले धीरे धीरे सुसमाचार प्रसारित हैला तबे लिखा होची पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे गोटे दिन 3000 लोक प्रभु जीशुख्रीष्ट को ग्रहण कले। तबे ख्रीष्ट धर्म जिहुदी धर्म ही आसी अच्छे आ जीशु कौन से एक स्वतंत्र जाति पाई आसी नथिले से संपूर्ण जगत निमंते आसीथिले। संपूर्ण जगत कहले आमे देखिबा ए जगत रे कौन कौन अच्छी जेपरि कि एशिया अच्छी आफ्रिका अच्छी यूरोप अच्छी जेपरि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका यही देश महादेश गुड़िक रही अच्छी प्रभु जीशुख्रीष्ट समस्त जाति समस्त जगत निमंते ए जगत को आसीथिले सारा जगतर मानव निमंते कालवरी क्रूस बलिदान हवा निमंते से आसीथिले। आउ जेपरि मु आपन कहली भारत रे ख्रीष्ट धर्म इंग्रेज मान द्वारा नुहे बरं प्रभु जीशुख्रीष्ट शिष्य थोमा द्वारा आसीथिला। 52 ख्रीष्टाब्दे सेंट थॉमस भारत आसी पहुँची थे आ से प्रभु जीशुख्रीष्ट निमंते सुसमाचार प्रचार कले एवं मंडली मध्य स्थापन कले किंतु तांकर प्रचार कौन सी तांकर प्रचार एमिति किसी लोकं को पसंद नथिला कारण से माने देखुथिले जे थोमा जो प्रचार करुछन से प्रचार प्रभावित होई
ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଥୋମାଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଥୋମାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ମାରି ବି ଦେଲେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଥୋମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପଛପଟୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେହି ପାହାଡ଼ର ନାମ ଥୋମାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସେଣ୍ଟ ଥୋମାସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବଧ କରାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି କବର ଦିଆଗଲା ସେଇ କବର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଅଛି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେଣ୍ଟ ଥୋମାସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଂରେଜମାନେ 700 ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେରିକାର 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ଭାରତୀୟମାନେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଜିହୁଦୀମାନେ 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ JF ଜ୍ୟାକବ୍, ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଜେନେରାଲ JF ଜ୍ୟାକବ୍ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲେ। ଆଉ 1971ରେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ମୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1998ରେ ସେ ଗୋଆର ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ 1969ରେ ସେ ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଜଣେ ଲିଡର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମରେସ୍ ବି। ଆଉ 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ହିଁ ଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଏଷ୍ଟର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଅବ୍ରାହମ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହାଇଦର ଅଲି ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯୋଦ୍ଧା ଆକବର, ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ହାଇଦର ଅଲି। ତେବେ ରୁବି ମାଇରସ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୁଲୋଚନା। ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ନିର୍ମାତାରେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ଏବଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, 1959 ଫ୍ଲୋରାନା ଆଜାଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ। ଡେଭିଡ୍ ଅବ୍ରାହମ୍ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଡେଭିଡ୍ଙ୍କ ବିନା ସଭା ଅଧୁରା ଅଟେ। ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ 3000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଇବେଲରେ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜା ସଲୋମନ। ଆଉ ରାଜା ସଲୋମନ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତର ବହୁତ ଧନ ରତ୍ନ ପାଇଥିଲେ। ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 9 ପର୍ବର 26-28, ଆଉ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 10 ପର୍ବର 22। ସଲୋମନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଭାରତରୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଅସୁର ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଇସ୍ରାଏଲର 10 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ଭାରତୀୟ ହିଁ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜିକାଲି ମଣିପୁର ଏବଂ ମିଜୋରାମରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଜିହୁଦୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯେମିତି ସିନାଗୋଗ ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନାଳୟ ଥିଲା, ସେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଟା ରହିଅଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ଆଜିର ଏକ ମାଛ ଭଣ୍ଡାର ତାହା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା, ଯାହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଭିଡ୍ ସନ୍, ଆଉ ତା'ର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନେ ଭାରତରେ 2500 ମସିହାରୁ 3000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ
राजा माने भारत राजा राज्य करुले भारत में आपण पाइपर एस्टर तार एक पर्वर एक पद ये हिंदुस्तान बोली एक शब्द व्यवहार कर हिंदुस्तान अर्थ होची भारत। तेबे एक राजा हिंदुस्तान ठारो कुश पर्यंत 127 राज्य पर राज्य करुले जहाँ ना हूँ राजा अक्षयसेरस जहाँकर रानी ना हूँ एस्टर। एटा आपण पाइपर एस्टर पुस्तक आपण पाइपर आ ख्रीष्टपूर्व 480 एक राजा राज्य करुले। आ मार्कोपोलो आप शुणी थे इतिहास अच्छी मार्कोपोलो से भारत आसी भारत आसिया पर से कही जे मालवार तटरे ख्रीष्टान माने पूर्वर ही थे। कोचिन राज्यर राजा ख्रीष्टान थे। जिहुदी और ख्रीष्टान मानक मध्य बहुत तफात अच्छी। एबे आपन कहिबी कौन तफात अच्छी एबे आमे देखिबा। ख्रीष्टान माने समाने प्रभु जीशुख्रीष्ट द्वितीय आगमन को विश्वास करते मसीह बोली विश्वास करते किंतु जिहुदी माने समाने एबे भी मसीहर अपेक्षार अछंती। एइटा होछि फरक सेमानक मध्यरे। सेतिपय समाने प्रभु जीशुख्रीष्ट को समाने मसीह बोली समाने मानती नाही। तबे प्रिय बंधुगण 17 शताब्दी रे रोम जतबे इस्राएल उपरे आक्रमण कला अनेक इस्राएलीय लोक माने इंडिया आसिकी रही जाइतले। आ 1948 रे इस्राएल देश गठन करा जाइतला। ता पूर्व समस्त छिन्न भिन्न होइतले। आपण पढ़ंतु जिहिजिकल 36 पर्वर 20 पद ये आपण पढ़ी पारिबे। आउ एठी गोटे भविष्यवाणी रही आसी जोटा कि 1948 मसीह पूरण होता से भविष्यवाणी को आपण देखिपारे। तबे प्रिय बंधुगण यह ही था प्रभु जीशुख्रीष्ट एवं आमर इंडिया भारत एवं जीशु मध्य कौन संपर्क रही अच्छी ये समस्त संपर्क रही अच्छे। तबे समस्त नमस्कार। पुणी भेट हम आप सहित आउ गोटे भिडियो आउ गोटे अध्याय।